पश्चिमबंग राज्यर वीरभूम जिला स्थित रामपुरहाट में नकली दस्तखत स्टाम्प तैयारी करी नकली सीडीआर चालाण विक्रय अभियोग रे 5 जन गिरफ। सूचना मुताबक वीरभूम जिला स्थित रामपुरहाट जानिया बाईपास अंचल अभियुक्त हाफिजुल शेख, मोशारफ होसेन, कार्तिक साहा सेमानक घर रामपुरहाटर कालिकापुरा। अभियुक्त मिराज अली घर रामपुरहाट थानार बानहाट ग्राम। सेमाने रामपुरहाटर जांजानिया अंचल रे नकली चालाण बिक्री करुथिले। अन्य जने अभियुक्त हेउछन्ती रामपुरहाटर भरसालपड़ार मासूद आलम। कंप्यूटर मुद्रा नाम रे एक प्रिंट प्रेस रही। अभियुक्त माने मासूद आलम को ठारू नकली चालाण प्रिंट करी जमी विभाग दस्तखत स्टाम्प जालियाती करी चालाण बिक्री करुथिले। रामपुरहाट थानार पुलिस जांजानिया बाईपास अंचल 4 जन अभियुक्त को गिरफ्त करी प्रिंट प्रेस मालिक सामुद आलम को तांको प्रिंट प्रेस रु गिरफ्त करिछि। पुलिस प्रिंट प्रेस को मध्य जब्त करिछि। जेतेबेले अभियुक्त मानकु रामपुरहाट सब डिविजनल अदालत को निया जायथिला सेतेबेले पुलिस 7 दिनिया रिमांड रे नेबाकू चाहिथिला, किंतु अदालतर विचारपति 4 दिनिया रिमांड रो निर्देश दैछन्ति। अभियुक्तଙ୍କ वकील अभिषेक बानार्जी ए विषय कौन कहउचंती सुनंतु। आज के रामपुरहाट थानार पुलिस दुटो स्पेसिफिक केस स्टार्ट करेছে। से दुटो পিএস রামপুরহাট পিএস কেস নাম্বার 82/25 এবং একটি 81/25। সেখানে দুটো স্পেসিফিক অভিযোগ যেটা দেওয়া হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে ডিসিআর যেটা হচ্ছে গেট পাস সেইটা নাকি বিএলআরও স্ট্যাম্প জাল করে সেটা নাকি ইউজ করা হয়েছে। এই মর্মে রামপুরহাট আইসি একটা খবর পায় এবং 5 জনকে অ্যারেস্ট করে। 5 জনকে অ্যারেস্ট করার পরে এই হাফিজুল শেখ, মোশাররফ হোসেন আর নিরাজ আলী আর তার সঙ্গে কার্তিক সাহা এবং আরেকজন হচ্ছে মাসুদ আলম, এই 5 জনকে আজকে রামপুরহাট আদালতে ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি পেশ করেছেন এবং তাদের পক্ষ থেকে একটা 7 দিনের রিমান্ড প্রেয়ার ছিল। লার্নেড কোর্ট সেটাকে 4 দিন পিসি তাদের অ্যালাউ করেছে। সেখানে তারা বলতে চেয়েছে যে প্রেয়ারটা দেওয়া হয়েছে সেই প্রেয়ারে তারা বলতে চেয়েছে যে আরো যদি এরকম কোনো ডিসিআর মানে যে ডিসিআর গুলো ফর্জড সেই ডিসিআর গুলো থেকে থাকে বা এটা কি করে ছাপানো হলো এই মর্মে রিগার্ডিং দ্যাট ম্যাটার তারা 4 দিনের আজকে পিসি পেয়েছেন। कोलकाता प्रशांत रावल रिपोर्ट, चर्चा न्यूज।